মোহাম্মদ আমিন জিবাই আছে আরফাতর ফুমাজ্জা মন তুললে তোমার হতা শরীর ফাড়ি যা কতদিনের নদেকি রাজ্জায় ভাই তোমারে আরফাতর মোহাম্মদ আমিন গিলা গই দূরে মোহাম্মদ আমিন তাকে এখন আমেরিকার জমিনত আরফাতত তোমার হতা দিনে রাইতে ভরে দে মনত খুশির টাইম যদি হবে তোমারে ভাই তোরে লাগত আরফাত ভাই বাজাইলে তো তৈলে বুকানত মোহাম্মদ আমিন তাকে এখন আমেরিকা কতদিনের তুই দোস্তর নফায় দে দেখা আমেরিকা জিবাই আছে মোহাম্মদ আমিন ভাই আরফাতত দিল হা দেন দে আজ্জা তুই বন্ধুলাই তোমার মতন দুস্থ কেম বদলা গতন ভাই ও দুস্থ রে দিল হাতে দে আজ্জা তো আল্লাহ ও আমিন ভাই দিল হাতে দে আজ্জা তো আল্লাহ আমেরিকা জিবাই আছে ও নো আমিন ভাই আরফাতত সুগর ভানি সিনা ভরি যায় তোমার মতন দুস্থ কেম ভর ভিতর লাগতে নো ভাই মোহাম্মদ আমিন ভাই আরফাতরে গিলা গই ফেলাই ও আমিন ভাই দিল হাতে দে আজ্জা তো আল্লাহ আরফাত ভাইয়ের মজ্জা জিবা উনি সাইয়ু মোহাম্মদ আমিন হদিন আদর আছে আরফাত ভাইয়ু তিন হাইরে আরফাত ভাইয়ের দোস্ত জিবা উনি সাইয়ু মোহাম্মদ আমিন দিল হাতে দে আরফাত ভাইয়ু তিন মোহাম্মদ আমিন আছে এখন বিদেশ রুফর আরফাত ফাড়ি যার কই এখন অন্তর দিল হাতে দে দুস্তর লাগতে নো ভাই ও আমিন ভাই তোমার মতন ফুরা কেমন নাই মোহাম্মদ আমিন ভাই তোমার মতন ফুরা কেমন নাই রিবাই আসে হনি লই মোহাম্মদ আমিন ভাই আমেরিকা আরফাতর গিলা গই ফেলাই তোমার মতন দুস্ত ফুরা কেমন নাই ও আমিন ভাই দিল হাতে দে আজ্জা তো আল্লাহ ও আমিন ভাই দিল হাতে দে আজ্জা তো আল্লাহ মোহাম্মদ আমিন আছে হন তৈলে আমেরিকার জমিনত আরফা জীবন গড়ে রে বুঝির টালত হাইরে মোহাম্মদ আমিন আছে এখন আমেরিকার জমিনত মোহাম্মদ আরফা তাকে এখন রিফুজির টালত তুই দুস্তরে আজ্জা তৈলে নফা দে দেখা মোহাম্মদ আমিন ফেলাই গিয়ে আমেরিকা তুই দুস্তরে আরফাত বাইয়ে নফা দে দেখা মোহাম্মদ আমিন গিলা গই তুই আমেরিকা দিল রে আজ্জা নবারির বুঝাই ও আমিন ভাই দিল হাতে দে আজ্জা তো আল্লাহ মোহাম্মদ আমিন ভাই দিল হাতে দে আজ্জা তো আল্লাহ হানতে হানতে সুগর ভানি সিনা ভরি যায় মোহাম্মদ আমিন তোমারে আইলা গতন ভাই আরফাতত তোর শরীর ফাড়ি যায় ও আল্লাহ রে দিল হাতে দে আমিন ভাই আল্লাহ ও দোস্ত রে দিল হাতে দে আমিন ভাই আল্লাহ আমিন ভাই যদি তাইতো আরফাতত তুন খুশি লাইতো সগর ভানি নজরিত হাইরে আমিন ভাই যদি তাইতো আরফাতত তুন খুশি লাইতো সগর ভানি নজরিত হাইরে
मोहम्मद आमीन हन ताके अमेरिका आरफात भाई तो राइते दिने नफा दे देखा मोहम्मद आमीन भाई दूरे रइला ओ अल्लाह रे पेट पुरे दे शुधु बंदुल्लाह ओ अल्लाह रे पेट पुरे दे शुधु बंदुल्लाह दरपद दरपद गोरे रातुन नमानेर परान दरपद दरपद गोरे रातुन नमानेर परान आयार फटके ने ताइताम ओ बंधु रे तुम्हार लागत आमी न पाइलाम ओ बंधु रे तुम्हार लागत आमी न पाइताम आरे कान होता हदे आर फात बाइडे चिंता चिंता फाने जारे रे बंधु रात दिने यारतुन ताके तो आदतुन आर बद हदे न फाइरुन तू हायरे हाइताम बइताम लइताम सइताम एको भुआरे खेला धुला गइताम हदायारा संगे एनादरर बंधु गिल दूरे ओ बंधु रे न पायरा जाय तुम्हारे ओ बंधु रे लागत न पायरा जा तुम्हारे शटपट घरे रातन न मानेर परान आयार भात बाई हास बंधु रे हाराई दिलाम केने एका जीवन गरिताम ओ बंधु रे तुम्हार लागत आमी न पाइलाम ओ बंधु रे तुम्हार लागत आमी न पाइलाम मोहम्मद आमीन ताकित तैले रेजिस्टार कैम्पस मोहम्मद आरफात ताइतो बालू हाली कैम्पस हायरे मोहम्मद आमीन ताकित तैले रेजिस्टार कैम्पस मोहम्मद आरफात ताइतो बालू हालिर कैम्पस आरा दुजन दला बइताम भाई एक वदत होशिलाई तो तैले भाई गल्ले मुलाकात आरा दुजन दला बइताम एक वदत होशिलाई तो गदी गल्ले दुजन मुलाकात अल्लाह दोस्तो सिरा बइ जाइताय ओ अल्लाह रे दिल हादे दे आजा बंदुल्लाय ओ दोस्तो रे दिल हादे दे आजा बंदुल्लाय दिल्ला के बुरानी आगे लती न जानी हो आरफात बाइये हादे राजा तैले बंदुल्लाय मोहम्मद आमीन रे कोन गियस गई फेलाय तुम्हार मतन बंधु पूरा कैम्पस तैनो भाई ओ अल्लाह रे दिल हादे दे बंधु तो अल्लाह ओ बंधु रे मन हादे दे आजा तो अल्लाह आरफात बाई दिया भाई आमिर भाई गल्ले टेलीफोन पानी जरे दोनों सोगतुन हायरे आमिर भाई विदेश तुन गल्ले टेलीफोन पानी जरे आरफात बाईर सोगतुन निले मतर देखम बंधु तोरे सपनत आसे तो नइले लागत नफमाई बिशानत नइले मतर देखमो नइले मतर देखी तोरे आई तो सपनत तान फाइले लागत नफाय भाई आई तो बिशानत चिंता करे आरफात बंधु रे हाराय ओ बंधु रे दिल हादे दे आजा तो अल्लाह ओ बंधु रे दिल हादे दे आजा तो अल्लाह आ मोहम्मद आरफात रे बुझतो गিয়ে গই ফেলা ओ आमीन भाई दिल हादे दे आजा तो अल्लाह तुम्हार मतन बंधु पूरा कैम्पस तैनो भाई ओ बंधु रे दिल हादे दे आजा तो अल्लाह ओ बंधु रे दिल हादे दे आजा तो अल्लाह दिल्ला के बुरानी आगे लती न जानी ओ हो हादा ताइके कैम्पर भीतर मलो आरफात भाई मोहम्मद आमीन दोस्त रे किला गई फेलाय तुम्हार मतन बंधु पूरा कैम्पस तैनो भाई ओ बंधु रे दिल हादे दे आजा तो अल्लाह तुम्हार मतन दोस्त कैम्पस নাই।